Vùng đồ cây ô vùng vậy là giấy kìa. Cả lại ra mít thì marca kết được luôn. Nó đâu có nàng không ra thì hiểm nào. Nó sợ này chơi của bọn nó bỏ nhà mà đấy cái suy đi cả chơi. Rung nhà po. Vùng nó vùng tuy nó cái ăn nó. Oh, tak bindes ni pega tak mai thampo gona khili. Abse. Poyan thik nó sa. Ko kita mai pega songa songa ni bora ba ta mai pega thang che gona ka tanya. Nó không sẽ nó phải sao ha. No tanya ni. Cũng được cái gì ăn ha. Sa gram ni ke sala. Ya mo maka ko na. Thao sa thầy cô muốn không có thành bay lệ kêu. Akan mo thano Abo ko nó si chỗ. Bruno Rigati ni sa akan dite BJP no po sa si Bruno Rigati Ang kaya ano sih sih. Ini kan harus gimana? Oh, acha acha. Dokter ini salah no. Oh, acha acha. Saya tak kira ang porowo ni pun ni porowo. Pasal ni bro, bina tu. Kursi kita dah bina tu suat lain kami. Cuma kalau kolam ni je, hawa, apa yang mesti hawa. Dia pasti ni kau. Tinggal betul. Abang dia tu kita kan orang dia kau pasal lain mana ni cuma. Abang ni dia pasal lain jaya. Kalau tu semua kali tu tu jubok lau je kau. Oh, acha acha. Jadi bro no masuk so. Dah dia yang kita nak. Cuma dia, main lagi je. Abang ni dol traffic ada wah. Kalau tu kau pasal lain kau itu semua orang. Acha acha. sai kong marka sai ya Acha acha. Baru tadi tu kau. Kau yang kia kau. Boro nang bai nang ya sih ba. Tidak. Di kau sana. Bang senjam ni. Ro elakan itu bisa doa nang ni. Sudan bisa doa. Nang ni sai bisa doa no buai su ye. Boro jadi kau kau no kau sah. Nang tu jadi ye palma sih. No. Maka boro. Kena lek. ekdom sang to ne mo thabe BJP sa ma si Boro siapa pun siapa pun ya le. Dia boro saya kemar kan tu tiada. Kalau man khai jan no handa bro. Jauh tu ni asal ramai ke coba tu ile. Mo tu tu paru ni kita ini ke. Dia sang sok kaya kau kaya mui len pia ba. Handa bro jauh tu pun awak sudah ye. Bo baru tadi salah le. Lo kiri jadi mah mon kau hana. khẩu thì có thể lịch đó nè Cái bay bay dùng đi cái hình cậu thằng mà lấy kiểu mày ở Hình bây giờ trồng tốt cái BJP hình bây ya no bueno. Rồi có gì có BJP hình này có trồng cái ó có BJP muy presidente nó có kéo cái bay có hình này trồng. À có bạn rồi là cái mày à. lo que direct cricket thì so nó. open lima mang Sao cái cái này khát tụi nó ăn mà sống thà đọc cái trồng nó cái khát tụi nó đang chán đang khát tụi nó mà mình có cái sản phẩm nó đi năng khâu đã đây đi nào nó hút trong nó cái đi nào ta hơi chạy cả hơi chạy hút đi khâu mà ta cái lệnh một thế À cả bữa nào mà sao lại lấy cả rồi tạo rồi nó nó sẽ đến đồn bay hút thằng cái bà tại cái cậu phải mà thà không ông này thằng nát cái à mà nó tạo cái option lẽ bố cái hát tổng tí của bà rồi chỉ để khả năng một cái chuyện nó khả năng một thầy nó chỉ để là cái sát theo này hiện à bữa nó xí xa nó bữa rồi tạo năng thuốc lại gia đình nhé bạn mà sinh ra mà nè à bữa cái bữa là hasil cái bữa thằng bên này cái bữa nếu mà bọn nó ha số sao lại ya bữa chỉ một lên sudah tata bocil nama saya veteran veteran amar Allah bahasa ini Rakhan mari kalah pun porar ses ayo ambil bon na bom ambil apa ni ke buiben itu তো আমি আমরা রয়েছে আমার ওই বিশেষ করে এই এলাকাতে আদিপুর তৈরানি দেখেন এখান থেকে কেউ একজন এমডিসিও এখনো নাই কোনো ব্লক চেয়ারম্যানও এখনো পর্যন্ত নাই বা কোনো একটা পদ ভালো একটা পদ নিয়ে রাজনীতিতেও ভালো একটা পদ নিয়ে এমন করতে পারছে এরকম কেউ লোক নাই হ্যাঁ তাহলে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা যুবকরা চিন্তা করছি না আমরা এইভাবে থাকতে পারবো না সবসময় আমরা ভোট দেই কাকে বাইরের লোকদেরকে ভোট দিয়ে পাস করে দেই তারা আনন্দে উল্লাসে তারা থাকে হ্যাঁ আমরা এটা আর মানতে রাজি না সেই কারণে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা নির্দল প্রার্থী দিয়ে নির্দল নমিনেশন দিয়েও আমরা জয়যুক্ত করব আমাদের যুবকদেরকে আমরা একসাথে করে আমরা লড়াই করব
আমাদের মা বাবাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা লড়াই করি। আইনো বনাই সেই দিশাতে আমরা চলছি। আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে না, শুধু সিস্টেমের বিরুদ্ধে। যেভাবে আপনারাও দেখছেন যে আমাদের এই রাস্তাঘাট কিভাবে তৈরি করছে, এটা 1 বছরও যাইতো না। হ্যাঁ, ওই এদিকে যে মহারানী যাইতে যে রাস্তা, এটা তো 1 মাসও হয়েছে না, যেভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে কিন্তু কথা কইছি, যারা কাজ করে না তাদের সাথে কথা কইছি, কন্ট্রাক্টরের লোকেও কথা কইছি। এরপরেও বড় বড় নেতারা কি করে, হাত আছে বলে কইয়া তারা ইচ্ছা মতো তারা কাজ করে। তো এইসব সিস্টেমকে আমরা মানতে রাজি না বা মানতেও পারবো না। এই কারণে আমরা এখন সিদ্ধান্ত করছি 3 মাসও যায় না একটা রাস্তা আবার হ্যাঁ। একবারে সব উঠানি হ্যাঁ, এই লেগে আমরা এই এলাকা উন্নয়নের স্বার্থে, যুবকদের কর্মসংস্থানের স্বার্থে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য, আর আমাদের মা বাবাদের এই যে ভাতা হোক বা বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে না, আমাদের তো বিশেষ করে